Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Leena Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. PWD workers says first confirm the services of the workers and then recruit toll guards and inspectors. Candidature of Damu Naik and Narendra Sawekar for the upcoming Lok Sabha elections, BJP spokesperson Dr. Wilfred Nisketa. An order issued to demolish 210 illegal structures at Moti Dongur. Now the news in detail. PWD Minister Sudhin Dhawarkar should first confirm the services of the workers working under PWD society and then recruit toll guards and toll inspectors, demanded the workers of Public Welfare Department. They further informed that upon meeting Chief Minister, he assured to have a meeting on Sunday and resolve their issue. Gautam Shirodkar reports from Panjim. CM सराक मेळपाक गेल्ले की आमची टेम्पररी स्टेटसाची जी फायल आहा तो प्रोसिजर मूव जाय नसलो म्हणून आमी आयज सराक हांगासर मेळपाक गेल्ले. आमी सगळ्या भुरग्यांक आपयल्ले आयज कित्याक सराची अपॉयंटमेंट घेतले सर मेळना म्हणून सगळ्या भुरगे आयज येयल्ले. तेजे खातीर सरान आयज आमकां सकाळीं निरोप धाडलो की तुमी 5 जाणांचें डेलिगेशन तुमी सेक्रेटेरिएटान येया आनी आपणाक मेळा म्हणून. तेच आमी सराक आतां मेळोन येयले. सरान तेन्ना आमकां सांगलें कितें तुमचो जो कितें प्रॉब्लेम जाला आनी कितें तुमची कित्याक लागून फायल उरता आनी कितें प्रॉब्लेम येयला फायलीक ते आमी शेनवारा दीस आयतारा दीस मिटींग दवरल्या अडेजां. प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आसतलो त्या मिटिंगेक. त्या मिटिंगेक आमी सगळे जाण मेळोन आमी 5 जाण आनी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आनी आपूण हे मेळोन कितें जे तुमचे प्रॉब्लेम जालो ते फायलीक तो प्रॉब्लेम सॉल्व करया म्हणून सरान सांगला क्लियर कट की त्या दिसा कितें प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व करचो. आनी आतांय सरान हांगासर देंवन स्पेशली आमकां सगळ्या भुरग्यांक पळोवन सर देंवलो आमकां हांगा आनी तेणें आमकां हांगा सांगलें की आयतारा दीस कितें तुमचो प्रॉब्लेम आहा तो पिसीकच्या मेळोन सॉल्व करया म्हणून सांगला. हें सांगून सराचें आमी देव बरें करून देव बरें करूं म्हणटा. कितले जाण येयले? आयज आमी 500 कामगार येयल्या. आणि टोटल कितले? टोटल 1400 कामगार आसा. टोटल PWD? हय, PWD वॉटर सप्लाय, रोड, सेवरेज, बिल्डींग म्हणून टोटल 1400 काम आमी हांगासर आयज आमी काम चालू दवरून येयल्या. आनी जर अशेंच जर काम आमचें जर जायना जाल्यार हेचे फुडें आमी काम बंद करपाची सुद्दां आमचे कडेन कॅपॅसिटी आसा. कितें डिमांड कितें तुमची? डिमांड आहा आमचो टेम्पररी स्टेटस. खरो डिमांड आमचो आमकां रेग्युलर करचो म्हणून. पूण सरान आमकां सांगलां कितें तुमकां फर्स्ट तुमकां जेंकां कोणाक 8 वर्सां कंप्लीट जाल्यार तांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिता आनी फुडल्या 2 वर्सांक तुमकां रेग्युलर करता म्हणून सरान आमकां एश्युरन्स दिल्ले आहा, रिटर्न एश्युरन्स दिल्ले आहा. आनी सराचेर आमकां पूर्ण विश्वास आहा की ते आमचें एक काम करतले म्हणून. आनी आतां जे आयतारा दीस सरान मिटींग दवरल्या त्या मिटिंगेक कितें तरी पॉझिटीव आमकां बरें मेळटलें ही आमकां आशा आनी आमी सराचें देव बरें करूं म्हणटा. कडेन आमी क्वेश्चन घेवन येयल्ले की आमचें काम कंप्लीट जावच्या पयलीं आमकां टेम्पररी स्टेटस दिवच्या पयलीं PWD मिनिस्टर आनीक सोसायटीन भरती करीत आहा. आतां जवळ जवळ 300 भुरगे घेतल्यात. आतां टोल घेवपाक स्टार्ट केला गोंयान. ते टोल जे घेतात ते टोल गार्ड आनी टोल इन्स्पेक्टर हेंकां सुद्दां आमच्याच सोसायटीन घालपाचे एडवर्टायजमेंट पेपरार येयल्ले आहा आनी तेंकांय तो सोसायटीन घेवंक सोदता. आमी कितें म्हणटा आमचें काम जें आसा आमकां टेम्पररी स्टेटस पयलीं दी आनी मागीर तुका जाय तितले पोस्ट तूं घे सोसायटीन. The candidature of Damu Naik and Narendra Sawekar for the upcoming Lok Sabha election in 2014 is far better than any Congress candidate, said BJP spokesperson Dr. Wilfred Nisketa. He further said that it is very tough decision to choose a candidate among these two. Gautam Shirodkar reports from Panjim. Roughly, short ticket will be given to the appropriate person. But any person has been about ticket to whom to give? Personal. Sawekar or Damu Naik? I think both are good. It's very difficult to choose. After asking voters in general what is their choice, then I'll use my head and my brains and decide who is the best among them. But definitely both are better than Congress. I don't think so. 2 or 3 I think. That's what I read in the paper is that my MLA, no? And who else? Vishnu. I'm not sure Vishnu, but 2 or 3 others. They'll file. Why they will not file? If they file for election, all they have to do is copy, add, minus, plus, subtract, multiply, and give it. It's not difficult for an MLA to or MP to file or any candidate, even a losing candidate, to file it because it's already filed before. And the main thing is what? If tomorrow there is a complaint that a particular minister or MLA has at the end of his term
has acquired wealth, like Babu Kavlikar, like Mobin Gudino, all these fellows, then the Lok Ayukta can look into it. So it's not that after 6 months, now they are filed. Most of the people have filed. So after 6 months, so nothing is going to happen. But it will take some time, even to assess what has been the wealth. But this cannot be an immediate thing. This can be only after a prolonged period of time. You know, when people like this, I can name these people, then they will go into it. But just like that, to go into it for what? For that, they are the Election Commission. The axe will finally fall on the illegal structures atop the migrants inhabited Moti Dongur. The South Goa administration of Comunidad Sangeeta Naik on Monday ordered demolition of the illegal structure belonging to 210 petitioners on land owned by the Akem Comunidad and restoration of land to its original condition. The administration has further directed the parties to remove the structure within 10 days from the order. Direction, as per the directed by the Administrator of Comunidad South Zone, we are serving the notices to the illegal structure at Moti Dongur under Chalta number 52 or petition number 228, and these are the orders served by the administrator to serve us. The administrator has made 2 teams to serve the 210 notices. So far we have served 30 notices. More than 2 to 3 days. It will take 2 or 3 days. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. The Glitz India True Reflection of the Names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय
येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो कुडी येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीत काय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आणि धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स Welcome back. The development work in the Navelim constituency will start from October, informed Chief Minister Manohar Parrikar. Similarly, the decision regarding the Salpe Lake will be taken in the next cabinet meeting, he added. Mandar Naik reports from Madgaon. नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचे डेव्हलपमेंटाचे रिव्ह्यू घेतलो ज्या जाग्यार बॉटलनेक घेता ते कित्याक घेता खंय पावले कितें progress so that by once the rainy seasons are over, the work should immediately start because somewhere in October, November, depending on type of work, construction activities start. And आता पहिले review घेतला so that approvals, financial expenditure sanctions all are given. And difficulties which are faced in executing the work. Like power problem asa, so it was found that one of the line is weak. So I told them that they should immediately go for change in conductor, improving the power position. Cabling is a long-term solution, but short-term solution of improving the conductor, then putting up new transformers or substation. हे सगळे 4-5 main department, PWD, irrigation, electricity, sports, IDA ह्या 5 डिपार्टमेंटाची मेन रिव्ह्यू घेतल्या बाकीचे फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ नावेली इट इज मडगांव फातोड्डा हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी इट्स अ डिफरंट इश्यू लोकली त्याचे डेव्हलपमेंटाचे विषय डिस्कस केले passing to Naveli so I have not discussed the issue so I can't answer anything about the stipend anything about the stipend it's before the cabinet. Let cabinet take the the land acquisition problem. It's before cabinet. Cabinet has asked for some additional information. It came in the last week. Cabinet called for more information. After that information, the decision will be taken. Government is making efforts to give benefit of the Dayanand security to the needy people. He was speaking during the distribution program of Chief Minister Relief Fund at Saligaon. Around 150 approval letters of Dayanand security scheme were distributed at the occasion. Gautam Shirodkar reports from Saligaon. This scheme जे वितरण पत्र आसा तेका आमी आयज साळगांव ऑफिसांत तेंकां लोकांक बेनिफिशरीक दिता हे जे पत्रां आसा ही पत्रां थोडे दीस होल्ड दवरलेली की ताचेर इन्क्वायरी करपाक आनी इवन सरकारान अशें थारायल्लें आसा की जे कोण एप्लाय करता अर्ज करता तांकां सुद्दां खरेंच जे कोण बेनिफिशरी आसा खरी गरज आसा तांकां दिवप आनी मेळपाक जाय जाल्यार तेज्या खातीर जी स्क्रुटिनी आसा ही बरोबर करून दिवप अशें थारलेलें आसा आनी हें सगळें करीत करीत आत्तां म्हाज्या मतदारसंघान सादारणशे एक 150 वितरण पत्रां आसा ही पत्रां म्हाज्या मतदारसंघान रेडी केल्ली आहा आयज आमी ती दिता मुख्यमंत्री सहाय्य निधी जे गरिबांक एखादें घर मोडलें बलकांव मोडलें जाल्यार ताका लागून आमी ते निधी दिता ही निधी दिवपाचे आयज हो कार्यक्रम आसा
अशें गोंयाभर जी पत्रां सँक्शन जाल्लीं आसा ती पत्रां वितरण पत्रां आयज आनी काल अशे 2-4 दीस म्हणून आमी आख्ख्या गोंयाभर सरकारच्या वतीन लोकांक बेनिफिशरी दिता. People of Norway has appealed the state government to construct a government nursery school at Deulwada, Norway. The primary school at Deulwada is facing the problem of lack of students. The local MLA is silent over the construction of government nursery despite of several requests, allege the locals. Sudesh Maikar reports from Norway. भाऊसाहेब बांदोडकरान बांधलेली तितून आता फक्त 10 भुरगीं आहा आनी आमची हांगा बालवाडी चलात पयलीं प्रायवेट चलात. आमी आमदाराक सांगले कितलेच फावटी की आमकां हांगा एक गव्हर्मेंट अशी बालवाडी चलय म्हणून. आता 1.5 वर्सां जालें तो आमची बालवाडी हांगा करता. आता हांगासर कांयच ना. आता भुरग्यांनी हांगासर प्रायवेट चलात न्हू भुरगीं तांकां आता तेंच्यांनी पिळगांव घातली बिचोले घातली. आता फक्त हांगासर 10 भुरगीं फुडल्या वर्सा ही शाळा बंद पडटली. तेजेर कोण लक्ष आमदार सुद्दां लक्ष घालिना हेजेर मातशें तरी हांव सांगता की हेजेर आमदारान परत लक्ष घालचें म्हणून आमचो हे करून. More news will follow after a short commercial break. The Glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. ताका भावल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Computers and few other equipments were handed over to the Pragati High School at the hands of North Goa MP Shripad Naik at Boring. Minister of Industries and Shiroda MLA Mahadev Naik was also present at the occasion. Nilesh Naik reports from Boring. प्रगती हायस्कुलाचो रिझल्ट आयलो मन आनंदान भरून गेले की शेवटी ज्या खातीर आमी सगळे करतात, राजकारण करतात, धर्मकारण करतात, सगळ्यो गोष्टी करतात, ताजो अर्थूच आमची येणारी फुडली पिढी ही बरी आसची, सगळ्या संस्कारांनी युक्त आसची, ज्ञानान परिपूर्ण आसची, ह्या खातीर सगळो प्रयत्न आसा. हातूंत थोडोसो प्रयत्न हो जो आसा तुमकां जें कितें म्हज्या अधिकारान जें कितें मेळ्ळें तुमचे कडेन पावयलां तेजे फाटलो अर्थ सुद्दां तोच आसा की आज तुमच्या ज्ञानान भर पडची की फाल्यां कंप्युटर शिक्षण इतकें आवश्यक जाल्लें आसा. फाल्यां प्रत्येक भुरगो ग्रॅज्युएट जालो, पोस्ट ग्रॅज्युएट जालो, पूण तो कंप्युटर जर येना जाल्यार फाल्यां तो शिक्षीत जालो अशें म्हणणें मुश्कील जातलें. आनी म्हणून त्या हातूंतल्यान आमी कितें करूंक शकता सगळ्या गोश्टी तातूंतल्यान थोडोसो खारीचो वांटो उजोवपाचें काम जें म्हाका दिलें मेळ्ळें त्या बद्दल आनी तें करपाक मेळ्ळें त्या बद्दल हांव संस्थेचो आभारी आहा. मदत आमी ह्या सगळ्या संस्थांक करूंक शकतात. ती मदत जर सगळ्यांनी केली, प्रत्येकाने आपल्या कर्तव्य जर पार पडले, शिक्षकांनी आपले कर्तव्य पार पडले, शिक्षा हे शिक्षण क्षेत्र किंवा ही जी नोकरी आसा तो व्यवसाय न्ही, नोकरी न्ही, तर एक मिशन अशें म्हणून जर शिक्षकांनी केलें आनी म्हणून ते करता म्हणून ह्या संस्थेचो रिजल्ट जो आसा तो इतल्या 97-96% येयलाचें कारण तें कारण तुमी नोकरी या होणे ह्या सगळ्या जेवण दोना ते मिशन म्हणून पळयलां आनी अशा पद्दतीन जेन्ना सगळीं स्कुलां जातलीं तातूंतल्यान अशें तरेची बरी फुडली पिढी निर्माण जातली. 51st anniversary of Gomanta Gaud Maratha Samaj will be celebrated on 11th August at Ravindra Bhavan, Margaon in collaboration with Art and Culture Department. Sports Minister Ramesh Tawadkar will be present as the chief guest with Sawadim MLA Ganesh Gaokar and MLA Pandurang Madkaikar. Mandar Naik reports from Margaon. गौड मराठा समाजाचो 51 वर्धापन दीस आयतारा रविवार 11 ऑगस्ट 2013 रवींद्र भवन मडगांव सकाळी 10 करपाचें ठरयलें. समाज आनी कला संस्कृती यांच्या पालवान हे फुडलो कार्यक्रम करपाचो ठरयला. प्रमुख पावणे श्री रमेश तळवडकर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अँड ट्रायबल वेलफेअर, तशेंच दोन आमदार आमचे गणेश गांवकर आणि पांडुरंग मडकेकर हे कार्यक्रमाक आसतात. कार्यक्रमाची उपरेशात विद्यार्थ्यांचो गौरव हो पहिलो भाग आसतलो. SCC 12वी अँड प्रोफेशनल कॉलेजी ज्या भुरग्यांनी प्रवेश मेळयल्या तांचे गौरव करतले. आमी तालुक्यात एका तालुक्याचे 3 असे भुरगे काडपाचे केला. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तशेंच SCCचे तशेंच 12वीचे सगळे स्ट्रीमचे सायन्स, आर्ट्स, कॉमर्स आनी वोकेशनल हांचोय गौरव करतले. दुसरो भाग जो आसतलो सांस्कृतिक कार्यक्रम. टोटल भुरगे जे आसतले आमचे 56, SCCचे आसतले ते 24 आनी 12वेचे आसतले 32. टोटल जो नंबर आसतलो तो अराउंड अबाउट 56. Before we wind up, here is the recap of the headlines. PWD workers says first confirm the services of the workers and then recruit toll guards and inspectors. Candidature of Damu Naik and Narendra Sawekar for the upcoming Lok Sabha elections, BJP spokesperson Dr. Wilfred Mesquita.
An order issued to demolish 210 illegal structures at Moti Dongur. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.